नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भारतीय संविधानाचो स्वीकार केल्ल्याच्या उगडासाक काल संविधान दीस मनयलो. संविधानान दिल्ले हक्क सगळ्यां मेरेन तशेंच तरणाट्या पिळगे मेरेन पावचे, संविधानान दिल्ली जबाबदारी कितें, सरकारान कितें करचें आनी लोकांनी कितें करचें हाची म्हायती विशीं जागृताय करपाच्या हेतान भारतीय जनता पार्टीन संविधान दिसाची कार्यावळ आयोजीत केली. हे वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. आयचो जो आशिल्लो कॉन्स्टिट्यूशन आयच्या नवीन जनरेशना पर्यंत पावचे, संविधान दिल्ले हक्क हे सगळ्या पर्यंत पावचे आनी विशेष नवीन यंग जनरेशन जेका जेन झी म्हणटा हांकां कॉन्स्टिट्यूशनाचें म्हत्व समजचें आनी तातूंत बरयल्ल्यो आपल्यो जबाबदारी कितें ह्योय समजपाच्यो. म्हणजे हितून दोन गजाली आसा जेका आमी म्हणटा सरकारान कितें करचेलें आनी लोकांनी कितें करपाचें हे बी जे आसा पयलीं हक्क हे हक्क आनी न्याय हे दोनी कळप गरजेचें आसा. ह्या वेळार भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चूग हांणी भारताचे सरकार सदांच संविधाना प्रमाण काम करता, प्रशासन हाताळता आनी जनतेक बरे सुशासन दिता अशें सांगलें. और भारत का संविधान हम सब 140 करोड़ भारतीयों के लिए मार्गदर्शक भी है और 140 करोड़ भारतीय उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं. और भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति वचनबद्ध है और संविधान पर देश चले उसके लिए काम. ज्येष्ठ साहित्यीक महाबळेश्वर सैल हांकां कुवेंपू राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर जाला. पुरस्कार भेटोवपाचो सुवाळो कुवेंपू हांच्या जल्मदिसाक 29 डिसेंबराक कुप्पल्ली शारांत जातलो. सैल हे लश्करांत आशिल्ले. 1965 वर्सा तांणी भारत पाकिस्तान झुजांत वांटो घेतिल्लो. तांकां केंद्रीय साहित्य अकादेमीचो पुरस्कार मेळ्ळा. तशेंच हावठण हे कादंबरी खातीर 2016 वर्सा तांकां प्रतिश्ठेचो सरस्वती सन्मान फावो जाला. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्या. ह्या फाटभुंयेर 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर ह्या काळात वेगवेगळ्या धार्मीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केलां. फाल्यां 28 नोव्हेंबराक आशिया खंडांतलो सगळ्यांत व्हड 77 फुटाचो भगवान रामाच्या पुतळ्याचें अनावरण जातलें. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे हस्तुकीं पर्तगाळ मठाच्या पोस्टल स्टॅम्पाचें अनावरण तशेंच केंद्रीय वित्त खात्या वतीन पर्तगाळ मठाचें चित्र आशिल्ल्या खासा नाण्याचें अनावरण जातलें अशी माहिती मठाच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष आनी नामनेचे गोंयचे उद्देजक श्रीनिवास धेंपो हांणी दिल्या. ह्या कार्यावळीक राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नायक आनी हेर मानेस्त हजर आसतले. 56व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात वैमानीक द पायलट ह्या सिनेमाच्या भव्य प्रिमियरात 1960 गोंयांत घडिल्ल्या दोन भावांची काळजाक भेटपी काणी पळयली. दिग्दर्शक नितीश पॅरीस आनी ह्या सिनेमाचें वर्णन गोंयांतल्या संवसाराक बरयलें एक उक्तें मोगाचें पत्र जें अजुनी गोंयाकडेन संबंदीत आशिल्ल्यो भावना प्रतिबिंबीत करता अशें म्हळां. मजगतीं तरणाटो चित्रपट निर्मातो सोहम भिंडे हांणी दिग्दर्शीत केल्ल्या झिरो बल्बाक रेड कार्पेट पुरस्कार दिवन भोवमानीत केलो. अर्थपूर्ण विशय आनी घटमूट कथाकथन सांगपी गोंयच्या चित्रपटांक सरकारी तेंको आनी व्यापक माची मेळोवन दितले अशें गोवा मनरिजवण सोसायटीचे उपाध्यक्ष दिलायला लोबो हांणी सांगलां. केंद्रीय आनी राज्य युवा वेव्हार मंत्रालया वतीन 22व्या राज्य युवा महोत्सवाचे 1 आनी 2 डिसेंबर मजगतीं पणजी कला अकादमीत आयोजन केलां अशी माहिती खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी दिल्या. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार हाच्या माध्यमांतल्यान ही यूथ एक्टिविटी दर वर्साक चलता आनी स्टेट फेस्टिवल त्यानंतर नॅशनल यूथ फेस्टिवल अशा प्रकारचो विषय दर वर्साक आसता. आनी त्यामुळे 22वो स्टेट यूथ फेस्टिवल हो 1 आनी 2 डिसेंबर कला अकादमी हांगा जाता. त्या संदर्भांतलो यूथ फेस्टिवल संदर्भात आमी सांगता आसतना गोंय राज्याक आमी स्टेट यूथ पॉलिसी दिल्ली आसा. राष्ट्रीय एकात्मता, सामुदायिक समरसताय, भावपण आनी साहसाची भावना वाडोवपाच्या हेतान ह्या महोत्सवाचें आयोजन करतात. अनुराज्य युवा महोत्सव 3 घटकांनी जातलो. सांस्कृतीक ट्रॅक, इनोव्हेशन ट्रॅक म्हणल्यार सायन्स मिला आनी विकसीत भारत चॅलेंज ट्रॅक. हातूंत सांस्कृतीक ट्रॅकांत लोकगीत गट, लोकनाच पंगड, घोशणापत्र, कथालेखन, कविता लेखन, चित्रकला, रांगोळी आनी फोटोग्राफी आसतली. हातूंतल्यान विजेतो राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या युवा महोत्सवात वांटो घेतलो जाल्यार राज्य युवा महोत्सवात जैतिवंत जाल्ल्या जैतिवंताक 10 ते 12 जानेवारी 2026 मेरेन जावपी राष्ट्रीय युवा महोत्सवात वांटो घेवपाक मेळटलो. गोंयांत आरपोरा हांगा फिडे विश्वचषक बुद्धीबळ सर्तीत उझबेक ग्रँडमास्टर जावोकीर सिंदारोवान चीनाच्या GMV हाका हारावन 2025 वर्साचें विजेतेपद पटकायलें. रोमानियांत जाल्ल्या ITTF संवसारीक युवा सर्तीत भारतीय टेबल टेनिस खेळगड्यांनी दमदार पदार्पण करून 2 पदकां मदीं 1 रुपया आनी 1 कांशा पदक मेळयलां. पणजे वेधशाळेन नोंद केला त्या प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर उण्यांत उणें तापमान 22 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत हवामान सुकें उरपा सयत सकाळच्या वेळार धुकें पातळपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.